সম্মানিত হাজিরিন, এখন আপনাদের সামনে আমরা কেউ কথা না বলি সকলেই খামোশ হয়ে বসে যাই। আমাদের মেহমান আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন, আমরা কেউ কথা না বলি। সম্মানিত হাজিরিন, এখন আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ কোরআন এবং হাদিস থেকে তাকরীর পেশ করবেন মুফতি নজরুল ইসলাম কাসিমি সাহেব, শাইখুল হাদিস, জামিয়া দারুল উলুম নুরবাগ, খিলগাঁও, তালতলা, ঢাকা। খতিব শাহজাদা মিয়ালেন জামে মসজিদ, বাদামতলী, ঢাকা। সম্মানিত হাজিরিন, আর কেউ কথা না বলে আমরা সকলেই বসে পড়ি। الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما ظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تغاري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاري ولا جبل ما في واري. هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، خلق الخلق وأحصاهم عدد، رفع السماء بقدرته بغير عمد، بسط الأرض بقدرته على ماء الجمد، قسم الرزق فلا ينسى من خلقه أحد، ولم يكن له كفوا أحد. الحي القيوم علي العظيم جواد الكريم حنان منان فعال لما يريد. والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب ربنا مصطفى مجتبى لواء الحمد بيده يوم القيامة، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين، رسول رب العالمين، بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، حريص بالمؤمنين، رؤوف رحيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب الجنة جهدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. উক্ত ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত মুসলমান ভাইয়েরা, বিশেষভাবে যুবকরা, যে পর্যন্ত লাউড স্পিকারের আওয়াজ পৌঁছতেছে পর্দার অন্তরালে মা ও বোনেরা, কোরআন হাদিস থেকে যতটুকুই তেলাওয়াত করলাম, আশা